कार्तिक महात्म्य 29 अध्याय। अशस्त्ररूपी भगवान विष्णुदेव न संशयः रुद्ररूपी वटस्तद्वत् पलाशो ब्रह्मरुद्रुक्। हे मुनि गण शुणत से ब्रह्मांक वाक्य उपदेशे। सुर असुर नर कूले जे साधु जनत्रय स्थले। आत्मार कुशल विचारी वट पिपल सेवा करी। लभिले मुक्ति भक्ति खंडिले अशेष दुर्गति। शुणी विवेक मुनि माने वट पिपल आराधने। मूर्ख जनक ज्ञान अर्थे विस्तार कल शास्त्र पथे। मान्य अमान्य धर्मा धर्मे ज्ञान अज्ञाने कर्मा कर्मे। जाहाली हिले मुनि माने से कथा शुण सावधाने। गौरी सापे सदा शिव स्थावर रूप प्रकाशिव। संसारे वट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे। तेणु कल्प वृक्ष नाम तापुटे पुरुष उत्तम। प्रलय जले वास करी बाल मुकुंद नाम धरी। तेणु से वृक्ष अति प्रीति स्वभावे हरिहर मूर्ति। केबे हे भिन्न भिन्न नहे द्वितीय रूप एका देहे। हेमंत मणिब प्रत्यक्षे जे हरिहर वट वृक्षे। से वृक्ष पूजा करे जेहु अशेष फल लभे सेहु। तेणु से वृक्ष को आराधी पालने सर्व कार्य सिद्धि। जे बण जन ज्ञान चिते बट विनाशे शस्त्राघाते। तार सुकृत जेते थाई वृक्ष छेदन मात्रे जाई। कपिला बध कला दोष शरीरे हुए परवेश। पुणी संसारे जेते दिन करई शिव दर्शन। से धर्म प्राप्त नुहई अंते नरके पड़े जाई। एक वृक्ष के एक जुग नरके होई थाई संग। तद अंतरे रवि तले जात हुई गिरिमाले। कोल्हम लार रूप धरी तरु हिंसने दिन हरि। केबे हे न करिब सुख पुणी नरके पाई दुख। ए गति लभई प्रत्यक्ष एबे कहिबा विष्णु वृक्ष। से सर्व वृक्ष परे राजा तिनि लोकरे ताकु पूजा। पिपल वृक्ष रूपे हरि जे तांकु आराधना करी। उत्तम स्थाने नेई रोपी मूले चौरा बंध स्थापी। शीतल जल देई नित्ये पूजा करिब भक्ति मते। दर्शन स्पर्शन स्मरण दंड प्रमाण प्रदक्षिण। हेमंत नक्त धा भक्ति वृक्षे चिंतिब विष्णु मूर्ति। स्तुति करिब जोड़ी कर बोलिब नाम वृक्षेश्वर। हे लक्ष्मीकांत शुक्ल तनु श्रीभुजे शंख चक्र धनु। गदा खड़ग तीक्षण सर मुक्त अम्बुज अष्टकर। कौस्तुभ धर पीतवास अखिल नाथ ऋषिकेश। वृक्ष स्वरूप भक्त बंधु मोते उद्धार कृपा सिंधु। हेमंत वाक्य स्तुति करी वृक्ष स्वरूपी नर हरि। सेवा करिब जेउ जन केते कहिबा तार पुण्य। सौनक आदि ब्रह्म मुनि भृगु नारद महाज्ञानी। कर्ण कपिल शुक जति जे अम्बरीश नरपति। ध्रुव भक्त प्रहलाद जय विजय सुखप्रद। सुशील अतिशील मूले जे भक्त जन विष्णु स्थले। से लोक मानकर गति पाइबे वृक्षराजे भक्ति। अनेक जन्म थिले पाप अंगरे न लागिब ताप। जीवने होइथिब सुखी ता वंशे दरिद्र न देखी। निर्मल होइथिब कूल पृथ्वी थिब जेते काल। आपणे थिब विष्णु ग्रामे हेमंत विष्णु सेवा धर्मे। आबर कहिछन्ति मुनि पिपल चौवर्ग दानी। केवल आत्मा शुद्ध मूल
ସେବିଲେ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ଯେ ବଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ସୀମା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ ରହି। ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧଗଣ ତୁଲେ ଶଙ୍କର ଶିଖରେ ରହିଲେ। ନାନାଦି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଫଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଦଳେ ଦଳେ। ସକଳ ଦାନ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଅଶେଷ ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ। ସର୍ବସୁକୃତ ଫଳ ମାନ ଥାନ୍ତି କପିଳ ସନ୍ନିଧାନ। ବାସୁକୀ ଆଦି ନାଗ ଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଶିଖରେ ଏକେ ଏକେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଆଗେ ରହି ଏମନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ଯହିଁ। ସେ ମହାସ୍ଥାବର ପିପଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ। ସେବିଲେ ସର୍ବକର୍ମ ସିଦ୍ଧି ଯେ ଜନ ତାରେ ଅପରାଧୀ। ସେ ମହାପାପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ତାର ସୁଗତି ଆଉ କାହିଁ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷୁ କରେ ନାଶ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ। ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଯେତେ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ ପଡ଼ି। ତେତେ ବରଷ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୃକ୍ଷଘାତୀ ଲୋକେ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷୁ ପତ୍ର ତୋଳି ସେ ଛେଦେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି। ଏମନ୍ତେ ମହାପାପ ପାଇ ଯେ ବୃକ୍ଷେ ଉଠେ ପାଦ ଦେଇ। ତା ପାପ କହିଲେ ନ ସରେ ଗୁରୁ ମସ୍ତକେ ପାଦ ମାରେ। ଯେ ବୃକ୍ଷେ ଅନଳ ଲଗାଇ ମୂଳେ ତା ଅମେଧ୍ୟ ପକାଇ। ଏ ସର୍ବ ଅପରାଧ ଫଳେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ। ପୁଣି ନରକୁ ଯେବେ ତରି ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହେ ଅବତରି। ଅନ୍ଧ ପାଙ୍ଗୁଳ ଜଡ଼ ମତେ ରକତ ବାତ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ। କୁରୂପ କୁବୁଜ କୁନଖେ ଏମନ୍ତ ତନୁ ବହି ଦୁଃଖେ। ସଂସାରେ ଜାତ ହୋଇଥାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ଏକଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ ମହିମା ସ୍ଥାବର କେବଳ ଦିନକର ବାର। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନ ଛୁଇଁବ ସଉରି ବାରେ ଆରାଧିବ। ସର୍ବଦା ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ ନ ବସ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପରଶ ନ କରି ଛୁଇଁଲେ ହତ ହୋଇ ସିରି। ଶନିବାରରେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ସକଳ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି। କହିଲେ ମହାଦେବ ଦାସ ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ପ୍ରକାଶ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମୁନି ଜନେ। ଏକଥା ଘେନି ହେତୁ କରି ନରେ ସଂସାରୁ ଯିବେ ତରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ବଟ ପିପଳ ମହିମା କଥନେ ନାମ 29 ଅଧ୍ୟାୟः।